Idol, what's up mga idol? Ayan, dito tayo sa idol sa labas ng bahay. Ayan, subukan nating idol, mag-dumpster dito sa basurahan. Ayan idol oh. Kasi lumabas ako idol, meron ako nakitang babae na nagtapon diyan sa basurang 'yan. Meron siyang tinapon na gamit, tapos bag, titignan natin kung ano yung laman idol. Ayan. Dito idol, nakita ko kasi nagtapon yung babae. Ayan oh. Ayan idol, tignan natin yung loob ng ay mga bote oh. Ay may mga gamit. Ayun idol, gamit to. Ano kaya ito? Tinapon niya idol. Ayun oh. Ay ano ba ito? Pwede pa ba ito oh? Jackpot idol oh. Mukhang pwede pa to idol oh. Rice cooker. Pwedeng paglutuan idol. Ayun oh. Ayun idol oh. Gamit idol. Mukhang pwede pa ito. Ayun oh. Tapos meron pang ayun sapatos oh. Ayun idol, sapatos oh, tinapon lang oh. Ayun oh. No? No. Only video. No to nevadí, No. to je špatný, to tam hoď. No? Ayun idol oh. To je Ayan, špatný, bawal daw to kunin. neber, to je špatný, elektrika špatná. Oh. This. This. Jo, to si dám. No? Ayun idol. Pwede bawal daw kunin ito oh. Sira na daw, sira. Pero ito, pwede, kukunin ko ito. Ito. Pwede itong kunin, paglutuan. And idol, ayaw niya ipangkuha dito. Ayaw niya ipakuha ito at daw, sira na idol. Ito idol, sapatos. Ayun pwede pa. Tingnan natin Ayun. Tapos yung bag. Yung mga idol bag, sapatos. Yung mga boots Boots. Tapos, ayun idol, tingnan natin itong loob. Ayun, nasa dulo. Ano naman ito sa dulo? Ayun oh. Buksan natin yung naman ito. Ito idol, mga damit oh. Damit. Tilipin natin damit. Ayan, bag. Tapos yung bag, kukunin natin itong bag. Ayun oh, ang laman niya oh. Ayun, damit oh. Ay, damit. Meron pang bra. Damit pang bata. Ito yung pangbasahan natin. Ito yung pantalon. Ito yung pantalon oh. Tapos bag. Ayan, tignan natin oh. Oo. Ito yung jacket, panlamig oh. Panlamig na jacket. Ito. Ayan. Panlamig oh. Mga idol, sapatos. Ayun. Tapon lang nila idol sapatos. Pwede pa oh. Ayan oh. May pares pa oh. Oh. Pwede pa idol, labahan lang ito oh. Ayun oh, boots idol oh. Mukhang kasha, maliit sa paa, maliit. Kaya natin kunin ito idol. Sayang to, sayang. Ayan. Tinapon lang nila oh. Tapos merong pantalon oh. Pantalon oh, pang bata. Ayan, labahan lang natin. Ayan idol, sakto paglabas natin oh. Oh. Ganda pa idol oh, pantalon. Ayan idol, bango pa. Ito oh. Tapos idol bra. Mayroon pang nakitang bra idol. Mukhang gamit di pa nagamit idol oh. Ayan oh. Ito na idol. Yan idol na nakuha natin. Yan. Yung jacket oh. Sarado na natin. Sa kabila, ano laman ito? Ayun, mga ingkan. Yan idol, nakuha natin. May nakuha tayong lagayan ng pag, tsaka sapatos idol. Ayan o. Ano na natin. Ayan mga idol, nakuha natin idol o. Ayan idol, nadamster natin o. Sayang ito, may laman pa. Ito lang sa labas. Nakuha natin idol o.
Ito na yung tinapon nila idol na rice cooker sa labas. Tapos ito idol oh, ang sapatos oh. Oh, di ba? Pwede pa idol oh. Tignan mo naman oh. Tinapon lang. Oh, di ba? Oh. Laban lang ito oh. Oh. Di ba? Ay, meron pang boots oh. Ayan oh. Ayan oh. Oh. Boots na babae. Di ba? Oh. Stick. Tapos ito yung damit. Tapos yung bag. Pwede pa idol oh. Yung bag oh. Ang ganda ng bag oh. Taban lang natin yan idol. May magamit na tayo oh. Oh, di ba? Ay, sabi sa'yo idol oh. Yung mga damit idol oh. Tinapon lang. Ayan idol oh. Branded pa idol oh. Ang laban lang natin ito oh. Pantalon. Oh. Ayan oh. Ang ganda ito. Laban lang natin to. Pwede pa yan. O diba? Kung namimili sa ukay-ukay, parang ukay lang din ito oh. Oh. Ayan oh. Kasi yung pang babae natin. Ayan. Ayan na ito oh. Damit. Laban lang natin yan. Pwede pa yan. Oh. Palda. Ay, ito idol, bra. Oh, idol, oh, bra. Oh, may bra pa, oh. Ayun, idol, oh. May bra pa. Ayun, oh. Damit, oh. Ang damit. Yan ang nakuha ko doon sa ano. Sa labas. Tinapon na lang. Ayun, oh. Pwede pa. Ay, mayroong pera. Akala ko may pera. May charger mo. Ay, idol, may charger pa. Oh, tinapon. Ilan yung baka may cellphone? Ay, charger. Android na mo? Tingnan natin. Tingnan natin labas. Ay, wala pa. Wala nang laman. Wala nang laman. Wala nang laman na ito. Ay, kala ko may ano pa. May kuron. Wala. Wala na palang laman eh. Ayun, idol. Yun nakuha natin oh. Oh. Ayan, idol oh. Ayan, idol oh. Diba? Oh. Ito idol oh. Oh. Diba?